Malikouraye, Voix de l'Amérique. Jumado Octobre Kalot le nani samba fla ani tani konoton ambalimaw nye Malikura kene sigilenye oklobe ki atutrawre de mangana ka bo studio tan ani worona konnana vieux sobala aywa katamani je mukanye anga bi kuna foni kuma bawo olumna talike nunu kan kuruba la kuna foni labaw olumunu sorla bulkesu ani mondoro o dankarliuka amena nakana olu wala awye bi je mukan konnana nanklalo la alisa katemenyefe mali jamana kuntigi kunungo kakene ni kasara bayne ni jahadi bayni ay kuma kan do sara mali deuna aywa Mohamed Touré ale segesegeli ke akunya kan amana klaw fenela kuna foni misani wara chama be ambulanno kata se arabu keminu ye dankari kala ka afara gaw fino o kuma fene o bambulu bi ka wala like awye ni wonde be na fara kuna foni misani wara ka kala se awma bi ke atu trawri fe sani dakado ala ana nyanza na me kasen kana keneka nyanza ambalima wanga fulibe awye tuguni ka foyena we Malikura jemukande kan kalameni watini na ka bo studio tan ani worona konna na vieux sobala Washington DC ne mo munu be fe ka do jemukan kono abse kan soro anga radio straw fe Bamako ana lamini na finya turukala keme ani flaka wali mani munu fe na be fe ka anyi jabarani na watini na kerenkerane yala abse ka connecter anga Facebook page kan no evewa bambara au sanfé walima anga bololo straw fe no ye www bambara katamani jemukanyi bulkesu ani mondero jahadi olu tarafale mo chama bonani la unina finintugu ta fanfe ani ali mo munu yere tunte finintugu ye mo chama tununa ani mo chama fene banana Kasim Traoré alebe wala like anyi akuna funi labaunka anga ka kuma kauname ntenen temene bitarake mali finintugu dagayoro ka bulkesi ka ufi dagayoro mindo alebe G5 Sahel ka yamaria okonnana Ibrahim Dairu Damele ni ale anga finintugu ka ministry ale rep mekene ka kabi walia inkera kunungo asegira kana Bamako konnana aya yira ka fo yani ale kana ma bisaba ani segi uyo ode shudo finintugu la segi o bananendo dobe ulumayi alibi Bamako kampara konnana muso ko furukulendo kibaria munu duru ma wati labayna oye odo haklisigi nga alisa dusukasi alebe ina fo bintu maiga ale mesagara kawga sigila bere urusu ga jekulu nyamaye ale kamuso nyeji bato to jamana te suma yade utunkambe de andi ko di make wusirike e ko ni kono me ma bere o kera kono esike jamana be machi bi ne nyaw funu ni fleni ne bora kampara kono ni sera yembi kampara la aliye kafiri ye te seka jo chogodi demsani minusa radu andi unte burkesi andi unte muso be nguruma de fu be bogo bishika tulu bala ka soro ne era tunta ko nyera kala ma ya rafiyo ko wo min kera chinyaka wo de be laba min make chinyaka te laba Ibrahim Dairu ya yira ka fo atara soro mali finintugu nunumbe u keleke boloka wa uye keleke fogata se u deselima ani do ni bonanima kele yɛrɛ kɔnɔna na fana wulikajɔ minnu kɛra a y'a da don olu la sabula mali dɛmɛbaga jɛkulu dɔw ye dɛmɛli kɛ MINUSMA ale ni barika ni olu sen bɛ o la nka wulikajɔ in a y'a yira k'a fɔ a tɛna na dabila sabula lakana ɲinini don kalo 5 o y'a sɔrɔ bamanciwale kɛbaw olu kuma se ka tɛgɛ kɛ mali la nka nin kelen min kɛlen filɛ nin ye Ibrahim Dairu y'a yira k'a fɔ k'a kɛra cɛya kɔnɔna na wa a ye bonyamasegin kɛ kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ kɛnɛ kan u ka cɛsiri wulikajɔ ani fasoden ɲumanya la Kasim Traoré Vewa Bambara ale tɔgɔla Bamako halisa ka tɛmɛne ni juru kelen ye an sera sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ ma ka ɲininkali tɛŋunin k'a la yasa a bɛ se ka kunnafoni laban minnu bɛ yen nɔ u bolo u bɛ se ka kunnafoni bɛ se ka cari cogoya min na k'a lase jamanadenw ma ayiwa colonel major Jaran Kone n'ale ye DERPA ɲɛmɔgɔba ye a ye seereya dɔw di an ma an k'a ka kumakanw lamɛn an bɛ ka tasibila kɛ an ka sɔrɔsi minnu banna an ka maliyɛn minnu banna jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu sɔrɔsi bɛ ka na ban an fɛ an dɛmɛni na an ka kungo la an fɛ an bɛ tasibila kɛ olu saya mana kɛ ka ban fo an ka nin ŋaniya parce que foyi t'o ban pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ ɲini nin kɛ o barika ka bon a fɔra ko kungo kɔnɔfɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ dugu kɔnɔ k'a jɛya alors dankari min kɛra ɲɔgɔn na n'u bɛ na de u bɛ na mara kɛ belebeleba ye ko u b'o yɔrɔ jan de la fɔlɔ donc a bɛ diyagoya o de bɛ
bɛ gɛlɛya a kɛra yɛrɛ ɲini dɔw bɛ ni yɔrɔ la yɔrɔ kelen kɛlen kɔ sɔrɔsiw ɲɛmɔgɔ ministre de la défense ani chef d'état-major général adjoint parce que a sɔrɔ chef d'état-major général bɛ Algérie baara wɛrɛ la u wulila directement ka taa séparé ka taa i fɔ ma ko PC sɔrɔsi fɛn min bɛ gérer cogo min na ministre yɛrɛ y'a kɛra o ɲɛmɔgɔ n taara o sɔgɔma kelen kelen na bɛɛ ye ka jira k'a fɔ an hamina ko don pour que vraiment malien ka se ka lafiya o dugujɛ an sera ka taa kɛlɛ wɛrɛ de da don an ni mɔgɔ ninnu cɛ alors an ye dɛmɛba sɔrɔ Mali bantiritigiw fɛ ani Burkina armée fana y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na armée Mali faamaw sera ka se sɔrɔ joona joona ka taa k'an yɛrɛ ɲɛɲini. Aw ye wulikajɔw caman kɛ yaasa ka se ka dankari kɛ jugulamɔgɔ ninnu na minnu nana ka na bin aw ka dagayɔrɔ mɔgɔw kan ka nin tiɲɛniba in kɛ an bɛ don min ko bi situation bɛ cogoya jumɛn na. alors u tila ka taa k'u basigi kosɛbɛ ani u ka jɛɲɔgɔn minnu nana an dɛmɛ maintenant k'o yɔrɔ jɛnsɛn kosɛbɛ ministre yɛrɛ fana taara ani armée Mali faamaw ninnu fana u yɛrɛ taara u ye mɔgɔ 37 olu kɔni bɔnna min na o mɔgɔ 8 bananen olu kɔni taara ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ na mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna minnu olu seginna ka na hali bi mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna an tɛ kibaruya de dɔn olu la. kuma laban na aw ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye komi a kɛra ko ye jama nana girin ni minnu ma kunnafoni ɲɛdɔn kuma caman fɔra e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ sisan bi maliyɛnw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la. ladilikan tɛ an bolo k'a di maliyɛn ma an bɛ maliyɛn minnu ko Mali ka lakana minnu ko Mali ka taa ɲɛ minnu ko sɔrɔsiw ye maliyɛn ye parce que u bɛ ka fɛn camanba de kɛ sɔrɔsiw ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ ni population tɛ an tɛ ta e de kɛ mais comme a ɲɛ b'a la u bɛ ka population yɛrɛ fana faga a ko in ma nɔgɔn population bɛ k'an dɛmɛ donc an b'u waleɲuman dɔn k'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri u ka to ka kunnafoniya di an ma nin fɛn min b'an bolo a bɛ yɔrɔ caman an kelen tɛ alors an ka kuma caman de dabila a la maliyɛn bɛɛ de ko de parce que civil min bɛ ka fa la u yɛrɛ ka ca ni sɔrɔsiw ye donc autant que civil kelen bi sa tant que kojugukɛla kelen fana bɛ dugukolo kan an ka baara foyi ma k'a la fɔlɔ dɔw bɛɛ gana si ma ca an tɛ sera de pour que dunan wɛrɛw nana an fɛ ko bɛɛ de fana k'o faamuya alors minnu fana nana an dɛmɛ an k'a dɔn bɛɛ k'a fɔ u nana anw de kama u bɛ anw de kama u bɛ ka anw de dɛmɛ an ka da ɲɔgɔn na a ye da ka sɔrɔsiw la. halisa an bɛ to Bulukesi ani Mondoro o jahadi o kunnafoni kɔnɔna na an ka lasigiden VOA ka lasigiden min bɛ Katikaw fɛ yen nɔ Lamisa Sangare ale fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa kan ale sera fɛn min ye diɲɛ dɛmɛbaga jɛkulu minnu sigilen don Mali la ka fara farafina keleya tɔnba olu ka ɲɛmɔgɔw ka kumakanw ani fanga garadabaga ɲɛmɔgɔ Mali la Sumayila Sise olu ye hakilina minnu ni sariya minnu ta k'a di ka kɛɲɛ ni Bulukesi ani Mondoro jahadi ye ale ye olu ta an ka kumakanw lamɛn. Mondoro ni Bulukesi jatigɛwale bingalu kɛlen nin bi cɛ diɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ ma fɔn Mali yɔrɔ a fɔlɔ ye Burkina Faso kɛlɛcɛw olu nali ye teliyala k'u nin di ka Mali finitigiw dɛmɛ kɛlɛdaga kɔnɔ Faransi ka pankulu girimanw ka dɛmɛ nar'o kɔ ko Mirage 2000 ani Pima olu de ye gɔnikisɛ bɔn jatigɛwalekɛla ninnu kan Mali finitigiw ka se k'u ka daga sɔrɔ kura ye olu dɛmɛɲɔgɔnyaw bɔlen kɔ finitigi bolo kan taasibilakanw ni ŋaniya jiranfɔliw fana tɛ kɔtigɛ la misalila Commission de l'Union africaine farafina tɔn o ɲɛmɔgɔ Musa Faki Mahamat ale ko Mali ni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ka kan jatigɛwalekɛla ye na sisan ani dɛmɛ lakika Faransi fan fɛ ale bɛ k'i fanga digi kosɛbɛ diɲɛmɔgɔ kan walasa Mali bɛ se ka dɛmɛ hɔrɔnyalen sɔrɔ jatigɛwalekɛla la Irisikaw ka lasigidenso Mali la olu fana ye taasibila kɛ ka ɲɛsin furew ma ani k'u ka dusu kamikami jira nin ko la nanzaralatɔn Union européenne olu ma to kɔ a ko la ani olu y'a jira an yɛrɛ k'olu ka tagacogo kɔrɔ tɛna bila n'o ye jamana jukɔrɔmadonni ye finitigiw ka kalanko la olu taasibilaw ni ŋaniya jiranfɔliw bɛ senna jamana yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw hakilina ye jumɛn y'a ko la fanga sinaw ɲɛmɔgɔ Sumayila Sise ale b'a ye ko jamana faamaw de ka kunfagalenya nɔ don Musa Mara yɛlɛma ɲɛmɔgɔ ko mɔgɔw ka bila jɔyɔrɔw la u ka dɔnniya kama k'a kana kɛ teriya sira ni balimaya sira jɔyɔrɔw ye ninnu bɛɛ kɛra k'a sɔrɔ ɲininiw bɛ tola sen na walasa ka mɔgɔ fagalenw ni joginenw ni tununenw hakɛ damadɔ jate laban na mɔgɔ 11 ɲɔgɔn yera ka bɔ tununenw cɛma finitigi ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de y'o fɔ laseli sɛbɛn dɔ la sigidaden dɔw ka lakale la k'a bɛ mɔgɔ 70 ɲɔgɔn bɔ minnu tununa Mali finitigiw fan fɛ kanseriyalen dɔ fana ko kulo fora finitigi kulu dɔ kibaruya la Burkina Faso fan fɛ ani Mali finitigi 38 k'olu su donna kunu o kunu kelen sɔgɔma fana dɔw su yera babolo dɔ fɛ jalatigi ɲɛmɔgɔ dɔ tun b'o la a ko kɛlen dɔ kɔnɔgɔyen bi finitigi somɔgɔw bolo baw si t'u ka mɔgɔw lahala dɔn o kosɔn finitigi musow n'u denw bɛ wulikajɔ jira jala Bamakɔ fan dɔw la k'u bɛ tiɲɛ ɲini na finitigi ɲɛmɔgɔw tɛ kuma la nka olu fana kɔnɔgɔnen bɛ don ka bɔ kɛla da kunnandiw kan walasa u ka kuma ni musow ninnu n'u denw ye u ka don finitigiw ka funu kɔlɔlɔ ɲɛsiranya kama ni ɲangata kɔ sigidaden caman fora ka ban Mondoro ka Burkina magwɛn o fɔra anw ye kunu siya minnu bɛ sigi la yen ko danayabatu dama cɛ wa ko danayabatu bɛɛ ni finitigiw cɛ Lamisa Sangare Kati VOA Bamara
nin tɛmɛnen kɔfɛ kunugo Mali jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale kuma sara Mali jamana denw na ayiwa ka kɛɲɛ ni Burkeso ani Modero o jahadiba in ye Mohamed Touré ale ɲiningali kɛ a koɲa kan Dirisa Kananbayi la Dirisa Kananbayi ye dɔgɔnɔ ye nka an bɛ doni minɛ ko bi a sigilen don Belgique jamana na an k'u ka baro lamɛn. Ne kɔni b'a daminɛ k'a fɔ ko an ka finitigi minnu kɔni tora la Ala ka u dayɔrɔ sumaya o tɛmɛnen kɔ président ye mun fɔ Mali kɔnɔ bi Mali bɛ cogo min na bi vraiment bɛɛ kan ka faamuya k'a fɔ ko n bɛ nin parti la ou bien n tɛ nin côté la n bɛ nin côté fɛ o kan ka bɔ a la vraiment ni gɛlɛya nana cogo sugu dɔ la n'a fɔra ko an ka existence yɛrɛ menacelen don maajugu fɛ je crois que bɛɛ kan ka bolo di ɲɔgɔn ma i seko ye mun ye jamana ma i kan k'o kɛ le linge sale se lave en famille donc an kan ka bolo di ɲɔgɔn ma vraiment o kuma o président ka kuma in je crois que i b'a fɛ o i t'a fɛ o bɛɛ k'a kɛ Ala yɛrɛ kama jamana yɛrɛ kosɔn an bɛɛ kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ kan ka seko kɛ i bɛ Mali kɔnɔ o i bɛ Mali kɔ kan o bɛɛ kan k'i seko kɛ walasa an ka se ka bɔ nin balawuba in na cogo min na je crois que o kuma in kɔni bɛɛ kan ka vraiment i bɛ président fɛ o i t'a fɛ o i bɛ opposition na o i bɛ majorité la o i ye civil ye o i ye sɔrɔdasi ye o bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali bɛ se ka sauver cogo min na an kan ka o fɛrɛ de tigɛ. Nin gɛlɛya waati kɔnɔna na jamana o jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan fasoden ɲuman kama k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa u ka kɛ kelen nka an bɛ yɔrɔ min na sisan welelikan jumɛn bɛ yɛrɛ bolo k'a lase jamanadenw ma. Welelikan min bɛ yen kɔni vraiment n'i ka mɔgɔ tanyana dusukasi bɛ yen bon i bɛ se k'o exprimer cogoya sugu dɔ la bon vraiment yanni n ka welelikan yɛrɛ di n bɛ mun fɔ Mali la sisan nɔ mɔgɔ o mɔgɔ mun bɛ se ka forfait 20 kɛ a ka téléphone na o b'i sigi i b'a ɲɛdɔn o i t'a ɲɛdɔn o t'a la o bɛ wuli ka taa ka mɔgɔw finteni tuguni ka dɔ fara mɔgɔw ka dimi kan olu fɛn sugu ninnu kan ka dabila et puis bon ni sɔrɔdasi kɔni tora kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔdasi kɔni i b'a accepter gɛlɛya b'a la bɛɛ kan k'o accepter o kɔni o bɛ serment mun prêter o b'o la mais ni mɔgɔ tora la je crois que an ka sɔrɔdasi ɲɛmaaw de olu de kan ka wuli joona joona ka kibaruya di famille ma yanni a ka mɛn média wɛrɛw fɛ tuma dɔw la n'i y'a jateminɛ sisan Mali la dɔw bɛ kibaruya wɛrɛ di mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn confusion bɛ na mɔgɔw kunkolo kɔnɔ u t'a dɔn mɔgɔ mun tora a la mɔgɔ mun tunna mɔgɔ jumɛn don o t'a dɔn o de bɛ na ni wuli ninnu ye sɔrɔdasi muso ninnu ka wuli ka barricade ni ka manifestation u ka dusukasi yira je crois que vraiment stade fila de bɛ ni mɔgɔ banna dɔrɔn sɔrɔdasiw kan ka mɔgɔ de bila joona joona ka taa fɔ a somɔgɔw ye et puis maliyɛnw fana bɛɛ de kan ka faamuya bi k'a fɔ ko président man ɲi ou bien ministre man ɲi an kan ka o kuma ninnu yɛrɛ dabila maliyɛn bɛɛ kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin baara in kɛ et que bi an ka ca an kalanna n'an tɛ se ka bɛnkan sɔrɔ vraiment pour que ka an ka jamana sauver o kɔni ye fɛn mun ye o cɛ ka jugu. Ayiwa ka tɛmɛ ni diɲɛ yɛrɛ kunnafoni kulubaw ye sisan an bɛna na lamɛnli kɛ. Ameriki jamana ale jaratigɛli kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye Zimbabwekaw ka lulu an'u ka marjanɛ a tɛ don u ka jamana kɔnɔ tuguni u tilala tuguni ka sɛbɛntiya kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira k'a fɔ ka segin ka sinsin a kan k'a fɔ olu ma deli ka denmisɛnnin cinininw bila baara la nin jama ani lulu ninnu marjanɛ olu bɔyɔrɔ dingɛw kan a koɲa kɛlen fɛn min ye Zimbabwe fangatigilamɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ko nin ye olu jigila misɛnya dɔɔni. Halisa Ameriki fanga garadabaga jɛkulu demokratu olu sinsira u ka tabulo daminɛlen kan jamanakuntigi Donald Trump ale ka jiginin k'a bɔ ka fanga bɔsi a la u tabulo u siraw olu fɛ ne kunnafoni ye min ye a sɛbɛntiya u ye k'a fɔ ko Ameriki fanga ale de ye labɛn kɛ fɛn min ye jamanakuntigi min bɛ fanga b'a bolo sisan Donald Trump ale ani Ukrainekaw olu ka jamanakuntigi olu ni ɲɔgɔn cɛ la u ka se ka ɲɔgɔn ye ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ko nin kunnafoni nin k'a sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli de senfɛ Donald Trump yɛrɛ tun ye min laɲini kɛ k'a bin olu ka demokratu n'o ye fanga garadabagaw olu ka cɛmɔgɔba dɔ ye n'a tɔgɔ ko Joe Biden o denkɛ o kan Donald Trump ka laɲini o senfɛ demokrati ninnu olu ni wasabulon kunnafoni so ɲɛmɔgɔba Michael Atkinson olu ka kan ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ sigi
yasa u ka nin ko ninnu fɛn minnu bɔra sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Ameriki jamanakuntigi ale ni Ukraine jamanakuntigi olu cɛla siraw ye hakilila jiginna n'u tun y'a yira k'a fɔ ko Ukraine kun sen donna kalafili jamanatigi ɲini kalafili olu senna ko ka namaraw ni ɲagaminw kɛ ala yan nɔ olu kan. Ayiwa an balimaw nɛgɛ ɲɛ 17 wula ɲɛgɛ ɲɛ 17 a tɛmɛna ni sanga ɲɛ 15 ani sanga damadɔni ye k'a fɔ ɲɛna halisa aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan k'a lamɛn ka bɔ studio 16 kɔnɔna na VOA Soba la Washington DC ni waatini na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na ayiwa k'a fɔ ye minnu fana bɛ fɛ ka don jɛmukan in kɔnɔna na sisan ka lamɛnli kɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka radio siraw fɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ ale ta ye fiɲɛ turukala 102 a bɛ se k'an sɔrɔ kan walima n'aw bɛ fɛ k'an lajɛ fɛnɛ jabaranin kan waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw bɛ se k'aw connecter an ka page kan Facebook sanfɛ n'o ye VOA Bambara ye walima a bɛ se ka taa an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye www.voa bambara ye ka tɛmɛ ni jɛmukan ye halisa an bɛ jɛmukan kɔnɔ an b'a yira u la k'a fɔ ko ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba o kun bolodalen don fɛn min ye jɛkulu ye n'a bɛ wele nazarakan na ko plateforme contre la corruption et le chômage n'a bɛ Mali la n'a ɲɛmɔgɔya bɛ professeur Clément Dambele bolo ni octobre kalo tile 11 san 2019 la ayiwa min na u ko k'u bɛ taa ka taa kuma fɛn min ye carte nina n'o kɛlen bɛ Malidenw ka carte d'identité ye sisan o sɔrɔ cogoyaw u y'a yira k'a fɔ ko yuruguyuruguw bɛ olu kan Moribo Dambele ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a kunya la a ye ɲininkali kɛ professeur Clément Dambele la an ka kumakanw lamɛn. Kartinina kira de Mali kɔnɔ fo mɔgɔ daga dɔn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa namara minnu bɛ kɛ sɛbɛnko la jamana kɔnɔ walasa ka dɔn ko maliyɛn hakɛ ye jumɛn a sabanan walasa fɛn min ye sɛbɛnko ye sannikasigi ye u ka se ka nɔgɔya maliyɛnw k'a don bɔlɔlɔba soba kɛnɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka kariti bɔ k'a di maaw ma bɛɛ girinna kan sabu kartinina a bɛ garantie remplacer ni kartinina b'i bolo bi i bɛ se ka passeport sɔrɔ nka kartinina ko nana kɛ gɛrɛgɛrɛ de maliyɛnw bolo kartinina tan a kɛra sababu ye banabaatɔ dɔw sara u ma se ka taa furakɛ passeport ko foyi ma se ka ɲɛnabɔ mɔgɔ dɔw mago sara mɔgɔ min tɛ dilan bilen jamana marabagaw olu de kan k'a fɔ wala fo karina ko ka ɲɛnabɔ ka di maliyɛn bɛɛ ma a kana kɛ aran koyi Korofina mairie da yɔrɔ kɛrɛfɛ dɔ de bɛ wuli kabini 3 heures du matin a yɔrɔ tɔgɔ centre d'enregistrement u b'a fɔ ma ko Araveki o centre de Araveki o ka baara de ye ka mɔgɔninfinw tɔgɔ sɛbɛn ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ nka a kɛra yuguyugu kɛyɔrɔ de n'i ma wari sɛnɛ ka carte d'identité d'i ma maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan dɔw ka baara tiɲɛna dɔw carte d'identité ko tiɲɛna dɔw mɔgɔ sugu bɛɛ sara a ma se ka kɛ donc ministère de l'administration territoriale o de diyagoyalen don ka carte d'identité di mɔgɔw ma mɔgɔ ka sɔrɔ carte d'identité ninnu kuma dɔ la i bɛ taa carton ye pari sɔrɔ la u t'a ta ka di maaw ma ko daliluwa jumɛn bɛ bolo mun b'a yira k'a fɔ ko a kɛra yuruguyurugu kɛyɔrɔ ne yɛrɛ ɲɛ a ye sabu mɔgɔ caman ye ne wele ka taa yira an na maa caman ka jalakili sɛbɛn sira anw ka plateforme ma k'a fɔ n'u taara carte d'identité nɔfɛ a tɛ d'u ma ko n'i ye wari sara n'i ko k'i bɛ seere bɔ sisan i bɛ mɔgɔ jɔ a bɛ taa mɔgɔ 20,000 la min bɛ se ka seereya k'a fɔ Mali kɔnɔ fana i ka carte d'identité nɔfɛ n'i ma wari sara u t'a d'i ma carte d'identité dun ye fu de a dun ye ka maliyɛnw ka adamadenya de sinsin k'a nɔgɔya u ma nka a taara kɛ degun ye maliyɛnw bolo donc an k'o de la k'a fɔ juma nata ne ye nin kalo tile 11 an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Korofina mairie da la ka taa i ka dusukasi yɛrɛ k'a fɔ carte d'identité ka bɔ ka di bɛɛ ma sisan wa yuguyugu ye min b'a la o ka bɔ a la sisan jamana k'a diya ko an kan ko fɔ an k'an carte d'identité ta ka tila ka t'o kɛ ko an t'o sɔrɔ ka tila ka t'o kɛ tuguni ko f'an ka wari de sara ko ka di an ma aw ser'u ma wa ka u dalakan ɲininka yɛlɛma min bɛ se ka don a la Modibo an ye sɛbɛn 4 de ci ministère de l'administration territoriale la ani département min n'o bɛ Korofina n'o yɛrɛ jɔlen bɛ ni Araveki carte d'identité ko ye lettre fila taara ministère la an ma jaabi sɔrɔ an bɛ jamanadenw wele forum bɛ jamanadenw kan an bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan u ka carte d'identité u k'a bɔ ka di bɛɛ ma wa yuguyugu b'a la u k'o dabila yɛlɛma k'a bila bɔlɔlɔ sira kan e bolo o bɛna se ka kɛ sababu ye wa nin ko in ka dabila wa Modibo n'i y'a informatiser a bɛ nɔgɔya nka ko min bɛ yen nɔ n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la ko y'a juguya Modibo ekɔliden caman de bɛ bi bourse kan ka d'u ma délai de bɛ bourse in na n'o date tɛmɛna so i ma taa i ka sɛbɛn o bɛ tɛmɛ Mali gouvernement u ye layiru min ta maaw ye k'a fɔ k'u bɛ carte d'identité bɔ ka di bɛɛ ma ko fu de don u k'o layiru sabati maliyɛnw m'a ɲini dɛ Mali gouvernement ko ka bɔ ka di an ye wele bila u ka cakɛda min ni ale sigilen bɛ mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnli yaasa u bɛ se k'u ka carte nina sɔrɔ cogoya min na commune 1 na Korofina an ma se k'u sɔrɔ nka den n'aw nataw la an bɛna an kan samaw ma yaasa o fɛnɛ ka se ka n'u jaabi di ka kɛɲɛ ni Hama Hayi Ture ale ka fatuli ye n'ale tun ye Gawo mɔgɔba dɔ ye a bolo tun bɛ fɛn min ye sira
tagama car compagnie b'a bolo be mo aka abe fɛn caman kɛ ayiwa Mohamed Touré ale ɲininkali kɛ Umar Alassane Touré la a kunya kan an k'u ka kumakanw lamɛn. Ama Touré ale de sonnefu directeur adjoint ye Gawo kɔnɔ n'i y'a ta notable de kunda fɛn caman bɛ kɛ Gawo kɔnɔna na jeune kunda ani notable de kunda ani politique kunda a jɔyɔrɔ b'a caman na ama o ye ne yɛrɛ balimakɛ ye an bɛ tasibila kɛ ka foli kɛ Bamako ye fɔlɔ mais an bɛ min fɔ komi an bɛɛ dɔn Gawo jeunesse u jɔyɔrɔ o dɔnnen don Gawo kɔnɔna na u bɔra mais an ka cɛkɔrɔba ɲumanw olu wulila k'u da don a la o de kama u ma se ka wuli u y'a to yen u y'u ka kumakan lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma ni nin bɛ jamana dugu o dugu la ni jeunes n'u bɛ yen ni stabilité o kuma mɛn hakili bɛn bɛ na o dugu la n'an bɛ min fɔ tuguni ka da kan autorités ɲɛna ani mɔgɔ min ye baara in kɛ plus jamais ça il faut plus k'a kɛ répété an b'o de f'u ɲɛna parce que nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye an balimakɛ saba u y'a bɛɛ faga san 2 kɔnɔna na Isaka Wuruso b'a la Abdoulaye Hopkins b'a la nin ye Hama Touré donc ninnu bɛɛ milliardaires de ye opérateur baw de u jɔyɔrɔba de bɛ Gawo kɔnɔna na quel que soit ni kuma caman bɛ fɔ kɔnɔna na n'an bɛ ɲinini kɔ an balimaw de don an tɛ se ka da la ko an balimaw ka taa marifa ta u bɛɛ marifa de kɛra k'a bɛɛ faga parce que milliardaires don opérateur de bɛ jɔyɔrɔ min na mais minnu y'a baara kɛ an bɛ min fɔ arabu tamasigiw ani kɔrɔbɔrɔ ni fulaw an mɔkɛw sigira a bɛ sa ba yirika bɔ o la ma deli ka y'an ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn considérer an sigira ɲɔgɔn fɛ an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ furu bɔra a kɔnɔ fɛn caman kɛra mais sisan nin terrorisme insécurité ani guerre économique in bɛ yen sisan diɲɛ kɔnɔ o de kɛlen don k'an bila ɲɔgɔn na et minnu bɛ ka baara fana kɛ mɔgɔ minnu don u dɔnnen don. Donc ani seko kɛnɛ kan Mariam Traoré ani Minata Kuyate de masala la Minata ale ye jeli artiste ye ka bɔ Mali la ayiwa a bɛ kuma ka baaraw taabolo kan tagali ɲɛfɛ ani projet ni fɛn caman minnu b'a bolo an k'u ka baro lamɛn. Ne Minata Kuyate ne fa ye Seba Kuyate ala ma hinɛ la n ba ye Nɛnɛ Dafe ne bɔra Ɲoroli Sahel dɔnkilida ye Daka ye kabi n ka dɔgɔ ne wula ne dɔnkili n b'o sira de kan. Mali dɔnkiliko la bi i tɛ dunan ye i bɛ se k'a fɔ an ye album joli b'i bolo. Album 2 bɛ n bolo bon sabanan bɛ sira kan sisan album ko ma nɔgɔ technologie yɛrɛ bonyana cogo min na sisan an bɛ single de kɛ nka n ka 3e album o bɛ sira kan. Minata Kuyate tɛ sigilen Mali kɔnɔ kudayi taama diɲɛ ɲɛfɛ o sɔrɔla cogo di. Faransi yan nɔ n ye san 1 ni kalo 6 kɛ n tilala ka segin ka taa bon san nana tuguni n bɛ ka projet dɔw monter komi anw yɛrɛ bɛ tagama kosɛbɛ ala barika la n'i taara dugu la i b'a ye dɔnkilidalaw projet b'u bolo u bɛ minnu défend quoi. Bon n bɛ ka projet dɔ monter an ka dugukoloko ani an ka kɔko n'an ka bako n'an ka jiritigɛ environnement an ka se ka terre sauver quoi. Bon ne yɛrɛ b'o projet de ka yan nɔ ni mɔgɔ dɔw bɛ ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de don n'o tɛ k'a fɔ ko nana sigi Faransi mana sigi Faransi. I filɛ ni projet min kan nin ye ani ka baara bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa. Awɔ ani ka baara bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni ala y'i kɛ dɔnkilidala ye a bɛ da caman yɛlɛ i i ka kuma bɛ se ka lamɛn yɔrɔ caman na dɔnkili de sababu y'a to nin da yɛlɛla ni ala y'a kɛ projet in sigira sen kan n bɛ taa n'a ye Mali la n bɛ ka kɛ Mali de kama n'i y'a jateminɛ an bɛ dugukolo feere n'importe quoi ma Mali la an bɛ taa kɔw gere k'o kɛ sigiyɔrɔ ye ka baw gere ka jiribaw tigɛ an ka yiritigiw man ca an ka yiritigɛ de ka ca bon an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka terre sauver quoi n ka projet b'o de kan n'ala sɔnna ma. Minata Kuyate ka dɔnkili caman bɛ yen ladilikanw don kuma kɔrɔmaw don jɔn bɛ se k'i sigi k'i miiri ni kuma minnu ye. Hakililaw bɛ nana diɲɛ don o don dɔ bɛ kɛnɛ na dɔ bɛ kɛ n jɛ ɲɔgɔn na dɔ bɛ kɛ n sigi ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana bɛ ka dɔ kɛ o man ɲi bon an b'an miiri pour que an ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni kɔnɔna na komi n ko n y'a mɛn sisan ko caman sigilen bɛ n y'a mɛn kan kanu bɛ ka tiɲɛ n y'a mɛn kan ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ an fa n'an baw tun b'a ye olu b'a sutura bi anw ta ye anw b'a la k'a jɛnsɛn ka sɔrɔ an m'a ye an bɛ ka ɲɔgɔn tiɲɛ nkalon kan titre dɔw bɛ kuma environnement kan dɔw bɛ o bɛ kuma na adamadenya yɛrɛ kan dɔw bɛ o bɛ kuma na sigiɲɔgɔnya kan dɔw bɛ o bɛ kuma na kanu kan. Welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i jatigiw ma. N bɛ Maliden bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba ala ka n'u kisi gɛrɛgɛrɛ ma tuma na ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen Maliden cɛman ni musoman an ka ɲɔgɔn minɛ fininɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de an ka kɛnɛma fininɔgɔ ko an k'o dabila ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ an k'an fa n'an baw n'an mɔkɛw n'an tilimasanw lajɛ olu ye Mali denden cogo min na an fana ka Mali denden ten ka se maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma k'u fana ɲɛnafin bɛ na. Ko ne tun taara sena tama na ne jiginna Mali ne tun taara sena tama na jeli muso Minata Kuyate ye Mari ala ni ce kuma ma nɔgɔn jeliya kuma ma nɔgɔn ala ye ne kɛ jamana ma ye.
an ka foli bɛ Minata Kuyate ye. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye. Saka Tarawele bolo. Coupe d'Afrique ɲina san 2019 ta min bɛ Marakana ko fɔ Mali kɛra super senior ŋana ye. Mali ye jɔnjɔnba ta ka bɔ Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ. Mali celu 2 Côte d'Ivoire celu 1 a ɲɔgɔndan tana Conakry laginɛkaw fɛ yen k'a daminɛ septembre kalo tile 23 tɛmɛnen k'a kun cɛ a tile 28 na. Mamadou Dipa Fane Mali Marakana Fédération ɲɛmɔgɔ b'a fɔ a ɲɛna min y'a to ni jɔnjɔn in tara ka bɔ Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ o min y'a ta fo siɲɛ 7 ka tugu ɲɔgɔn na. Mali siɲɛ fɔlɔ don. Mun yara an bolo kosɛbɛ o ye an farala ɲɔgɔn kan mun na bɛn parce que bɛɛ ye a bila ko sira kelen ko kelen don jamana kelen don an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ de ye. An ye kan damadɔw kɛ o expérience fana parce que a siɲɛ fɔlɔ ka taa k'i bɛ se k'a gagner o tɛ se ka kɛ parce que balontanin jɛ dama tɛ balontanin jɛ yɛrɛ tɛ. Ɲɛmɔgɔw ministre Haruna Touré Haruna Modibo Touré dɔw b'a fɔ ma ko Papu farikolo ɲɛnajɛ ministre n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ministre ye a y'an dɛmɛ a kɛra ka préparation kɛ o a kɛra ka voyage kɛ o a y'an dɛmɛ a bɛɛ la an ka kan ka foli k'a fana ye o fɛnw de fara-faralen ɲɔgɔn kan o y'a to an sera ka caman kɛ ani mɔgɔ damadɔw bɛ yen an bɛna s'u ma k'u fo olu fana y'an dɛmɛ u t'a fɛ u tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ u ye balontan kɛ ka tɛmɛ mɔgɔw b'u dɔn ka na tugun ka taa nin na ka na bɔ u tɛgɛlankolon u fana bɛɛ y'i cɛsiri a kɛra i ko du kɔnɔ ko. Côte d'Ivoire ye jamanaba ye fana sɛnɛ ntolantan na n'i ye Marakana ye Marakana yɛrɛ jabala n'o ye siège u bɛ Côte d'Ivoire farafinna ta ka Côte d'Ivoire bin kɛnɛ kan finale kɛnɛ kan yɛrɛ o ma nɔgɔn dɛ. A ka gɛlɛn Côte d'Ivoire olu ka ɲi ni caman ye anw taara a bɛ san 5 bɔ an b'u lajɛ Côte d'Ivoire binni kɔni a gɛlɛyara olu yɛrɛ kun sigilen tɛ n'a ye mais an ka denmisɛnninw cɛsiri mun kun b'u la ɲina an tatɔ la u yɛrɛ y'a fɔ ne o président Ida ka sunɔgɔ k'an bɛ nin sɔrɔ n dalen kun b'u la parce que u yɛrɛ ye hakili sigi Côte d'Ivoire batili a koba don olu y'a ta a bɛ siɲɛ 7 bɔ san 7 ka tugu ɲɔgɔn na ka na k'o lajɔ o ka kɛ anw fana fɛ anw dun bɛ a tɛ hali san 4 san 5 bɔ yadɔ o ye koba de ye. Gɛlɛya sɔrɔla labɛnni kɛnɛ kan ni a kɛnɛ yɛrɛ kan Guinée wa. La Guinée yɛrɛ an ma gɛlɛya sɔrɔ la Guinée kaw an k'an k'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que an tatɔ la an kun sirannen don u ye kan ɲumanba yɛrɛ de kɛ n k'an k'u fo an ye gɛlɛya mun sɔrɔ an tatɔ la o ye sira tagali kari la tile 2 a ka gɛlɛn ka da ka mɔgɔ t'a la mun bɛ san 35 jukɔrɔ ani ka taa fo san 60 ni kɔ la Marakana yɛrɛ ye i tɛ don a la n'i ma san 35 sɔrɔ n'i ye tile 2 kɛ kari kɔnɔ ka taa a ka gɛlɛn. Dakuruɲɛ 2 Marakana yɛrɛ kan farikolo ɲɛnajɛ mun don bɛɛ bɛ se k'a kɛ n'i ye san 35 sɔrɔ aw bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ ka taa fo san 45 ka b'o la ka taa fo san 100 aw bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ ka ballon kɛ barika la ka tan barika la o t'a la ka coup d'épaule kɛ o t'a la ka tacle da mɔgɔw ɲɛ o t'a la technique ni ballon taninjɛ yɛrɛ e tɛ se e k'i sen bɔ i bɛ taa tribune na i bɛ tɛgɛrɛ fɔ avantage mun bɛ Marakana yɛrɛ la o ye i b'a kɛ tuma bɛɛ i bɛ wɔsi tuma bɛɛ a b'i ko pharmacie de b'i bolo pharmacie don i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siya ka Traoré ka la seli don. Ayiwa an balimaw halisa a bɛ Malikura jɛmukan de kan ni mina na an ka kurun se Saka kan sani an ka wuli an b'an tulomada ka an tulomabɔ tulo kɛrɛmu bɔ ni Minata Kuyate ka duman ye. Ayiwa an balimaw ka foli ani tanuni ka lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ni waatini na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw caman bɛ nɛgɛ kan an y'aw caman ɲɛb'aw la fɛnɛ Facebook sanfɛ an maga bɔlɔlɔ siraw fɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen o labɛnnen bɛ Malikura bolo fɛn min ye jɔnya ye o kan Kayi région la o bɛna lase aw ma dɔgɔkun nata la a bɛ daminɛ tarata nata octobre kalo tile 8 ka taa se fo a bɛ tila segin bɛ tila ka k'a kan tuguni alamisa nata la ayiwa a k'aw tulo kɔrɔmu bɔ k'a kɔnɔ o ye sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛna lase o ma o mana bɔ yen nɔ sini an ka kɛnɛ wɛrɛ bɛ sigi
n'an b'a fɔ a ma ko an b'a fɔ n'o ye hakilina jagabaw ye hakilina falen-falenw ye ani an ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛnɛ bɛ sigi aw ye Mohamed Ture fɛ sini ayiwa ni kɔni bɛna dansigi kɛ Malikura o jɛmukan na dɔgɔkun in ta o banna o kuma na an bɛ kanbɛn da kɛ ɲɔgɔn ye tɛnɛ mana dayɛlɛ san n'Ala sɔnna ma an bɛna kunnafoni kuraw dayɛlɛ tuguni ka ta kura ye tuguni k'a ɲɛfɔ aw ye jɛmukan a labɛnna Georges Léonard Sagno fɛ jɛmukan dira aw ma Mariam Traoré Modibo Dambeli Mohamed Ture ani ne yɛrɛ Kiyatu Traoré fɛ halisa ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka foli b'aw ye aw ka kulomajɔ la ni tun ye Kiyatu Traoré kumakan ye Malikura kɛnɛ kan fakaba nyumani koroma mogosi